یہ دیکھیں میرے پیچھے مکمل طور پہ آپ کو بانس کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پیچھے تک یہ جتنا بھی رقبہ ہے یہاں پہ بانس کے درخت لگائے گئے ہیں، یہ کلمیں لگائی گئی ہیں ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ جس درخت کی ان کو ضرورت ہے اس کی کلم لگا دی گئی ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ پودوں میں سے یہ چند پودے ہوتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ جنگل کے اندر لگ سکے۔ اسی لیے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی درختوں کو آگ لگاتا ہے، درختوں کو کاٹتا ہے، تو یہی وجہ ہے تکلیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھنگا منگا کا جنگل یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں چھنگا منگا جنگل کے اندر موجود ہوں اور ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ جنگل کو پانی دینے کے لیے نہریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ نہر بنی ہوئی ہے، اس نہر کے ذریعے سے چھنگا منگا جنگل کو پانی دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ راستہ آپ کو پارک کی طرف لے کے جائے گا۔ جب آپ اس راستے پہ چلتے ہوئے آگے کو جاتے ہیں تو یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو پارک کے اندر لے کے جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ نہر ہے جس نہر کے ذریعے سے جنگل کو پانی دیا جاتا ہے۔ اور میرے پیچھے یہ دیکھیں بانس کے درخت لگے ہوئے ہیں، یہ بانس کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ مناظر کافی خوبصورت ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ مناظر کیسے ہیں۔ ہم آگے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ چھنگا منگا جنگل کے اندر اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو کیسے مناظر ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ چھنگا منگا کا جنگل اس طرف سے کیسا ہے۔ اس طرف چھنگا منگا جنگل کے اندر باقاعدہ طور پہ بانس کے درخت لگائے گئے ہیں، جہاں پہ آ کے آپ ان بانسوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ کاروبار کے لیے لگائے گئے ہیں، یہاں سے پھر کاٹ کے ان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ بانس کے درخت لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں مکمل طور پہ اسی طرح سے یہ راستہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں۔ اگر آپ اس طرف آتے ہیں آگے دور تک اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جنگل آگے کافی پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرف وہ جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ وہ نرسری دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ پودوں کی ابتدا کی جاتی ہے، پودوں کو لگایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جنگل میں لگایا جائے تو یہاں سے پھر ان کو اکھاڑ کے جنگل کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے مکمل طور پہ آپ کو بانس کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پیچھے تک یہ جتنا بھی رقبہ ہے یہاں پہ بانس کے درخت لگائے گئے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں جیسے آپ اس سڑک کا استعمال کرتے ہوئے آگے جائیں گے تو یہاں پہ جنگل کے اندر مختلف قسم کے درخت لگائے گئے ہیں، جن کے اندر سیمبل کے درخت جو ہے وہ روڈ کے اوپر لگائے گئے ہیں اور آگے توت کے درخت اور دوسرے درخت کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ اور جس جگہ آپ اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ بانس کے درخت، یہ دیکھیں میں اگر آپ کو گھوم کے دکھاؤں تو یہ بانس کے درخت آگے تک یہ بانس کے درخت مکمل طور پہ لگے ہوئے، کافی زیادہ بانس کے درخت لگے ہیں۔ ان کے اندر اگر ہم داخل ہوتے ہیں تو اندھیرا ہو جائے گا ایسے، یعنی کہ وہاں پہ ویڈیو صحیح طریقے سے آپ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ کافی گھنے ہیں بانس اور ان کے اندر چلنا جو دشوار ہو جائے گا، تو اس لیے ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ میرے پیچھے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ پیچھے ایک گاؤں ہے جس کا نام ایک بلاک ہے اور اسی کے پاس سے جو ہے راستہ گزر کے روڈ گزر کے آپ کو پارک کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں آج کی ویڈیو کے اندر میں صرف آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا کہ یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بانس کے درخت کافی زیادہ موجود ہیں، یہاں پہ آپ جنگل کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جب آپ اس راستے کو کراس کرتے ہوئے آگے تھوڑا سا جائیں گے، آگے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں تو آگے نرسری بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی نرسری بنی ہوئی ہے جہاں پہ پودوں کو لگایا جاتا ہے۔ پہلے بیج لگایا جاتا ہے، جب پودا زمین سے نکل آتا ہے تو اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ دیکھ بھال کرنے کے بعد جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو پھر اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ کے پھر جنگل کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑے سے ایک دفعہ فرنٹ کیمرہ بند کر کے آپ کو تھوڑے سے مناظر دکھا کے پھر آپ کو اس نرسری کے اندر لے کے جاتا ہوں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے پودے لگائے جاتے ہیں اور پھر وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اکھاڑ کے جنگل میں لگایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ آگے گاؤں ہے، اگر میں تھوڑا زوم کروں تو یہ نہر کے دوسری طرف جو ہے یہ گاؤں ہے، ساتھ اس کا گاؤں کا سکول بنا ہوا ہے۔ یہ جو روڈ ہے اس طرف آپ جاتے ہیں تو آپ پارک میں جائیں گے اور اس طرف سے آپ چھنگا منگا جنگل کے اندر آپ آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بانس کے درخت لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں کافی زیادہ گھنے ہیں۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کافی زیادہ گھنے ہیں، ان کے اندر داخل ہونا جو ہے نا وہ بیوقوفی ہے۔ یہ تو چند پودے ہیں، یہ اگر اس طرف میں آپ کو دکھا دوں تو یہ سارے کا سارا رقبہ جو ہے یہ سارے کا سارا آگے تک کافی دور تک یہ بانس ہی بانس لگے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر داخل ہونا یہ دیکھیں کتنے گھنے ہیں، ان کے اندر داخل ہونا وہ بیوقوفی ہوگا، تو ہم ان کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ صرف آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرف اگر آپ آتے ہیں تو اس طرح کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ آگے اگر آپ چلتے جاتے ہیں تو یہ آگے کافی آگے آپ کو نرسریاں لگی ہوئی ہیں، جنگل لگا ہوا ہے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور جنگل کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو راستہ نظر آ رہا ہے اس راستے پہ ہم چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں، چھوٹی سی جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ نرسری لگائی جاتی ہے، تو ہم اس کے ہلکے ہلکے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں کہ جب پودا لگایا جاتا ہے تو ابتدا کے اندر وہ پودا کیسا ہوتا ہے۔
छांगा मांगा जंगल के अंदर जो पौधे लगाए जाते हैं, इब्तिदा के अंदर उनकी हालत कैसी होती है, वो कैसे लगते हैं और कैसे उनके लिए जगह मखसूस की गई है, हम आपको दिखाते हैं। आए चलते हैं आगे उस छोटी सी नर्सरी के अंदर और आपको दिखाते हैं वो पौधे कैसे हैं। जब आप इन बांसों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये आपको छोटी सी नर्सरी नज़र आती है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये नर्सरी कैसी है। इसके अंदर हम दाखिल होने की कोशिश करते हैं, अगर ताला वगैरह ना लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक छोटी सी ताली लगाई जाती है। ये देखें, ये इसका दरवाज़ा है। ये एक मखसूस जगह बनाई गई है कि छांगा मांगा जंगल के अंदर जब भी आप आते हैं और आप छांगा मांगा जंगल के अंदर जब जो दरख्त देखते हैं, उन दरख्तों को जब इब्तिदा से लगाया जाता है, जब उनका बीज लगाया जाता है, फिर वो पौधे निकलते हैं, फिर उनकी देखभाल की जाती है, फिर उन जगह जंगल के अंदर लगाया जाता है, तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सबसे पहले उन पौधों को उगाया जाता है, तो हम वो आपको दिखाते हैं। पीछे हमने दिखाया कि वो बांस लगे हैं, वहाँ से आप गुजर के इस तरफ आ सकते हैं। और ये देखें, मेरे पीछे कुछ छोटा सा रकबा बनाया गया है। ये देखें, इसके अंदर हम दाखिल होते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है। जी ये देखें, ये वो छोटे छोटे पौधे हैं। अभी ये छोटी छोटी थैलियों के अंदर इनको लगाया गया है। ये देखें, थोड़ा सा मैं घूम के आपको एक दफ़ा मनाजर दिखा दूँ। ये सारी जितनी भी क्यारियाँ बनी हैं, इनके अंदर ये पौधे लगे हुए हैं। आने करीब इनको यहाँ से उठा के जंगल के अंदर लगाया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक झोंपड़ी बनाई है, यहाँ पे वो रहते हैं, गार्ड वगैरह आके बैठते हैं, आराम करते हैं। और बताने का मकसद ये है कि अब ये देखें, ये कुछ पीपल मरवी के दरख्त लगे हुए हैं, अभी ये निकलना शुरू हुए हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, जिस दरख्त को सबसे ज़्यादा जंगल के अंदर लगाया गया है वो ये वाला है। ये तूत की है, तूत की नर्सरी है, यानी कि तूत के दरख्त जो है निकलना शुरू हो चुके हैं। अब इनको यहाँ से उठा के फिर जंगल के अंदर लगाया जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये देखें, ये कलमें लगाई गई हैं ठीक है, अभी यहाँ पे जिस दरख्त की उनको ज़रूरत है उसकी कलम लगा दी गई है। ये देखें, मुकम्मल तौर पे इसकी कलम लगी हुई है। अब जैसे ही ये इसमें से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी हालत ये होगी इस तरह से, जब इस काबिल हो जाएगा उसे चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। और जब वो इस काबिल हो जाता है कि उसे अब जंगल के अंदर लगा दिया जाए, अब वो जानवरों का सामना कर सकता है, अब वो जंगल के अंदर तेज़ हवाओं का, तेज़ आंधी का सामना कर सकता है। जंगल के अंदर अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो उसका वो सामना कर सकता है, तो उसके लिए फिर वो उसे उसकी जगह पे लगा दिया जाता है। तो ये छांगा मांगा जंगल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। ये देखें, यहाँ पे बाकायदा तौर पे लेबर लगाई जाती है, लोग लगाए जाते हैं जो आके यहाँ पे मजदूरी करते हैं। इनके अंदर मट्टी को भरा जाता है, फिर कलम को लगाया जाता है, और साथ साथ ये देखें कुछ ज़ाया हो जाते हैं। ये नहीं कि हर पौधा जो है हर थैली के अंदर से पौधा निकल आए, ऐसा नहीं होता। ये देखें, बेशुमार थैलियाँ आपको ज़मीन पे पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, जिनके अंदर मट्टी तो भरी हुई है। मट्टी भरते हुए यहाँ पे मज़दूर लगते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन 100 में से 50% ऐसे पौधे होते हैं जो उग पाते हैं, इस काबिल होते हैं कि उनको जंगल के अंदर शिफ्ट किया जाए, जंगल के अंदर लगाया जाए। तो बड़ी मेहनत के साथ, ये देखें कितने वेस्ट पड़े हुए हैं, यानी कि बड़ी मेहनत के साथ छांगा मांगा जंगल के अंदर दरख्तों को लगाया जाता है। और फिर इसीलिए तकलीफ़ होती है जब कोई दरख्तों को आग लगाता है, दरख्तों को काटता है, तो यही वजह है, तकलीफ़ होती है कि देखें कितनी मेहनत के साथ इनको लगाया जाता है। ये देखें, ये सारे वेस्ट हो चुके हैं, इनको दोबारा से इनकी मट्टी निकाली जाएगी और फिर दोबारा से इन्हें पौधे इनके अंदर लगाए जाएंगे। लेकिन ये जो थैलियाँ हैं ये तो अब ख़राब हो चुकी हैं, यानी कि इतने ज़्यादा पौधों में से ये चंद पौधे होते हैं जो इस काबिल होते हैं कि वो जंगल के अंदर लग सके। देखें कितनी ज़्यादा ये पड़े हुए हैं। ये एक नर्सरी नहीं, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा नर्सरियाँ बनाई गई हैं, ठीक है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा नर्सरियाँ बनाई गई हैं जहाँ पे पौधों की इब्तिदा के अंदर लगाया जाता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं थोड़े से, फिर उनको जंगल में शिफ्ट कर दिया जाता है। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही कि मैं आपको ये दिखाया कि किस तरह से इन पौधों को लगाया जाता है, दरख्तों को लगाया जाता है। छोटी सी कलम होती है, छोटा सा बीज होता है, उसमें से फिर पौधा निकलता है, दरख्त निकलता है, फिर उसकी परवरिश की जाती है। कई सालों के बाद कितनी आंधियों के साथ वो जगड़ता है, आंधियों के साथ लड़ता है, बारिशों का वो सामना करता है, फिर जाके वो छांगा मांगा जंगल के अंदर एक बड़ा पेड़, एक बड़ा दरख्त बनता है। तो हम ये उन्हें देख के हम समझते हैं कि ये बड़े बड़े पेड़ ये ऐसे बड़े हो गए, नहीं। ये देखें, बड़ी मेहनत के बाद, ये देखें इस तरह से यहाँ पे पहले मेहनत की जाती है, उनको उगाया जाता है,
यहाँ पे लगाया जाता है बाकायदा तौर पे। जब वो इस काबिल हो जाते हैं तो फिर उनको जंगल के अंदर जाके शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर उनकी बाकायदा तौर पे देखभाल की जाती है। ठीक है, तो खुदारा जब भी जंगल के अंदर आए तो इन चीज़ों को जहन में रखें कि इन दरख्तों को लगाने के अंदर बड़ी मेहनत लगी है, इन दरख्तों को लगाने के अंदर बड़ा पैसा खर्च हुआ है, इन दरख्तों को लगाने के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी मेहनत, उनका पसीना जो है ना वो बहा है, उन्होंने मेहनत के साथ इन पौधों को लगाया है। अगर आप इन चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे और ये समझेंगे कि ये इतनी देर के बाद, इतने सालों के बाद एक पेड़ बनाया, कि दरख्त बनाया जो हमें फल दे रहा है, जो हमें छाँव दे रहा है, तो फिर आप कभी उसे काटेंगे नहीं, आप उसे नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तो खुदारा जब भी जंगल के अंदर आएँ तो इन बुनियादी चीज़ों को अपने ज़हन में रखा करें कि ये जंगल जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, क्योंकि ये छंगा मंगा का जंगल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है जिसको इंसानी हाथों से लगाया गया है। और इसकी इब्तिदा इस तरह से की जाती है, इंसानी हाथों से इसकी पैकिंग की जाती है, इस पौधे को लगाया जाता है, फिर इसी तरह से इंसान ही उठा के जंगल के अंदर जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे लगा दिया जाता है, फिर इंसान ही इसकी हिफाजत करते हैं, इंसान ही इसको पानी देते हैं, इसको अपने बच्चों की तरह पालते हैं। लेकिन जब इसको काटा जाता है, इसको फ़रोख्त किया जाता है, नाजायज़ तरीके से इसको जलाया जाता है या इनको काट के तो लोग जो है वो फ़रोख्त करते हैं, तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपके लिए और वीडियो लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे कि छंगा मंगा का जंगल अंदर से कैसा है, इसके रास्ते कैसे हैं, इसके अंदर बने पार्क कैसे हैं, इसके अंदर कौन कौन से रास्ते हैं जिनके ऊपर जाना चाहिए, कौन कौन से रास्ते हैं जिनके ऊपर नहीं जाना चाहिए, कौन से रास्ते ख़तरनाक हैं, कौन से रास्ते खूबसूरत हैं, कैसे कैसे मनाज़र मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम अपनी सारी वीडियो के अंदर आपको ये मनाज़र दिखाएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।